खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं आमिना सरगियारि एमएलए फान्डनि रांजों माथियापारायाव गंनै आरसीसी कालभार्ट बेखेवदों साबकाथा बीसीडीसीनि चेयारमेन पम्पी भमिगा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि 1 नं माथियापारायाव दिनै गंनै आरसीसी कालभार्ट बानायनायनि फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय साबकाथा बीसीडीसीनि मासिगिरि पम्पी भमिगा मख'नो गोनांदि गसाइगाव बियाबनि रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि 2019 आरो 2020 बोसोर एमएलए फान्डनि 10 लाख रांजों लुफुंनाय गंनै आरसीसी कालभार्टखौ सरकारि भाबै बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गावबुरा नुरुल इस्लाम, साबकाथा बीसीडीसीनि लेङाइ आफादगिरि सिद्दिक खान, समाज सिबियारि राकेल बरगयारि, जदुन्दन राय, दिलीप अधिकारी लोगोसे ओनसोलनि रायजोफोरा बाहागो लायो। दानि आखै बेनि माखासे नुथायखौ नायदिनि। অনুরোধ করি যাতে কাজটা ভালো মতন হয়, এস্টিমেট মোতাবেক যাতে কাজ হয়। আর এখানে মুরব্বিয়ান সমাজকে সবাইকে অনুরোধ করি যাতে কোনো কাজ করতে যাতে কোনো না হয়, কোনো বাধা বিঘ্ন না আসে। হয়তো দেখা গেল কাজটা যখন করব তখন হয়তো রাস্তার হয়তো এই সাইড দিয়ে হোক এই সাইড দিয়ে হোক রাস্তা একটা বানাই দেওয়া লাগবো পাবলিক যাতায়াতের জন্য, যেহেতু এটা এখানে এই গ্রাম দিয়ে বহুত মানুষ যাতায়াত করে, রোডেও যায়। তো এইটুকাই অনুরোধ রাখা আজকার কোয়াতে কোনো ভুল